Então, galera, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? O que eu vou apresentar para vocês? Essa daqui é a Final Fantasy XIV FANFEST, que aconteceu no dia 21 de outubro, lá em Londres. É o segundo evento do ano de 2023 do Final Fantasy, que eles fazem 3 eventos por ano, um nos Estados Unidos, um na Europa e um no Japão, que eles vão trazendo as novidades. E esse ano, como tem a nova expansão, eles vão trazendo a novidade da nova expansão. E atendendo a pedidos do público, eu vou fazer aqui um react do Keynotes, que é aquela apresentação principal, onde eles trazem as novidades aqui pra gente, tá? Vou fazer aqui a apresentação, vou fazer aqui um react de toda a apresentação. Eu não vi ainda a apresentação, a única coisa que eu sei é da nova classe. Eu vi o vídeo da nova classe, eu vi um pouquinho da nova classe, mas eu não vi ter um novo teaser com novas imagens, tem novas zonas, tem novos sistemas. Eu não vi nada para fazer um react aqui ao vivo com vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, porque tem bastante coisa pra gente ver aqui pra vocês. E quem quiser depois uma versão resumida, não se preocupa que eu vou fazer um vídeo resumido com as novidades também, mas vamos lá. O Kaspersky ficou maluco! Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDMONS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDMONS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês. O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Uma coisa que eu achei engraçada é que a Square, ela levou os influenciadores para esse evento e não para o evento americano. Praticamente todos os influenciadores de Final Fantasy estavam lá no evento estavam em Londres, mas não estavam nos Estados Unidos. Pode ser por uma questão de visto, que às vezes pegar visto para os Estados Unidos é meio chato, é meio que demorado. Aqui o Chino. Só pode ser ele, né, barbudo? Aqui, ó. Ah, vocês não conseguem ver meu mouse, mas dá pra ver ele ali. Deixa eu ver se eu reconheço mais alguém. Pera aí. Vamos botar em 1080, que às vezes ele tá em 1080, mas não tá em 1080. Galera, o vídeo vai estar em inglês. Não tem as legendas ainda, porque leva um tempo para o YouTube colocar as legendas. Então, mas vai estar em inglês, porque a apresentação é em inglês. Eu não vou fazer tradução simultânea, mas o que for mais importante eu trago aqui para vocês. Parece eu indo pra praia, moro do lado da praia, nunca vou. É que nem o campeão da luz. Blue seas, clear skies and boundless possibilities. Esse aqui já é o trailer novo ou não? Ainda é o antigo? Enjoying yourself for a change?
A música tá boa agora? Tá muito baixa? Tá muito alta? Como é que tá pra vocês o som? Come now. There's no cause for panic. Isso é novo. This one might make for a worthy opponent. É o Godzilla! Vamos enfrentar o Godzilla? Ah, esse cara vai pegar 2 espadas, vai virar o Viper, não é? Ou não? Oh, tá no Brasil! Coisa do Conde! Oi, Acitola! Isso aí não tinha também. E foram pro México agora. Might you have a moment to speak further? Oh, safado! É maneiro quando ele junta as 2 espadas. Me lembra do Star Wars ou do Republic, quando você joga de assassino. Bota os 2 sabres de luz e bastão, que nem o Darth Maul, né? At last, we have come to the land you call the New World. My home. Rural. Verão de 2024. Um dia ainda vou numa FANFEST do Final Fantasy. A grande chance é eu ter que pagar com o meu bolso, né? Mas tudo bem. Oi, Chipi, batemos um papo, lembra? Semana passada. Thank you for coming today! Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in London! My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. And also, welcome, Michael Christopher Coach Fox! Eu não sei se já falei, Hey everyone, mas esse cara... it's great to be back. That said, some of you are probably wondering, where's Kate? What did Koji do with Kate? It's okay. Kate is back in Japan working with the team overtime to make sure that the game comes out in summer. Esse cara é a cara do Escobar, não é? Do futebol. É a cara do Escobar. Of 2024. Camisa maneira. Será que eles vendem essa camisa? Que camisa maneira, cara. Queria essa So camisa. for now, you're stuck with me. まあまあ確かにね、ケイトさん今もう日本で 7.0 の作業バリバリしてるからね。 O Koji é muito legal, é foda. Cara, o Escobar também é super gente boa. 日本の皆さんも、
それから配信を見ている全世界の非課税の皆さんよろしくお願いします。 All right, that's right. Kate is hard at work back in Japan, and we thought that since Koji was going to be here with the primals, we'd just try to get our money's worth. So, 改めて皆さんこんにちは、お久しぶりです。欧州ロンドン帰ってこれて本当に嬉しいです。 all right, it's great seeing you all again, and I'm so happy to be back in the UK. Aproveitando, ainda não batemos a meta para a maratona do Final Fantasy XIV, hein? フェスティバル2023、2024、今回は欧州 Desculpa parar de novo, mas ロンドンから essa espada dele é maneira, hein? Ela é simples, mas é maneira, hein? お届けしてまいります。 Okay, so now coming hot off the heels of our most recent fan festival in North America, we are excited to kick off the festivities here in London. 前回は北米でしたが、今回ようやく欧州にも帰ってこれました。欧州のプレイヤーの皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。 All right, after seeing the fans again in Las Vegas, I've been really looking forward to seeing our fans here in Europe. Thank you. そして改めて、Q14 から数えて13年、そして新生14、今年でついに10周年となります。これまでの本当にたくさんのサポートありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。 All right, so we've come a long way in the 13 years since the launch of 1.0 and the 10 years since the relaunch of A Realm Reborn. And we couldn't have made it this far without you. It's been an amazing journey, and you have my deepest thanks for joining us along the way. さあ、欧州ファンフェスティバル、僕の開幕基調講演からスタートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 And so now, without further ado, I'd like to officially kick off the keynote address. Uhul! Vamos lá! Yoshida-san, what's with the... 気になる。 Yeah, what is it? 確かにね、トレーラーに出てましたね。これと同じ格好の光の戦士ね。 All right, it kind of looks like what our Warrior of Light was wearing in the trailer. まあ僕も50歳になったので、そろそろコスプレは勘弁してほしいっていうふうにスタッフに言ったんですけど、どうしてもやれと。 So now Essa live é um patrocínio da Kaspersky, o melhor antivírus do mercado, que não é só o antivírus, ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade, proteção bancária, tudo isso na sua casa, por menos de R$6 por mês, e você ainda ajuda aqui no canal. Tenha a proteção no seu computador e no seu celular com a Kaspersky na sua casa. I just turned 50 years old this year, and I'm getting a little old for cosplay, but the dev team wouldn't take no for an answer, so... Caraca, você só tem 50 anos? じゃあ早速新情報から参りたいんですが、今スクリーンに映ってるこの、新しい CG イラスト、パッケージデザインになる予定です。ぜひ覚えておいてください。 All right, so with that, let's move on to our first piece of information. First, you have this great artwork up here. This is the package artwork. And... Mostra! Mostra! Tá dando mole? では最初にですね、まだ絶賛開発中なのでお見せできる Novo job é a nova profissão, né? イメージをつかんでいただくために動画をご用意してます。 And our first new information is about the new job. And as always, rather than have me talk about it, let's give you an exclusive sneak peek with this video showing the job in action. Vamos ver. Roll it.
É maneiro quando ele junta as duas espadas. Tá, ele usa alguma energia azul aí, energia do mal, deve ser pra bater mais. Fica berserker. Viper. 黄金のレガシー新ジョブ第1弾、名前をバイパーと言います。二刀流の近接命令 DPS です。 All right, so the first of our 2 new jobs being released with DAWNTRAIL is the dual-wielding melee DPS Viper. As espadas dele também se juntam. バイパーはファイナルファンタジー14完全オリジナルジョブとなってます。 Viper is a Final Fantasy XIV original. 世界中から多 Como 数い assim ただい original? た Vocês não estão falando que é do 二 outro 刀 Final 流忍者とは Fantasy? 違った二刀流の、Entendi. 戦闘剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます。 So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wield job that's different from Ninja. この黄金のレガシーに向けて、完全新規で企画開発が進んできてます。 And it was designed specifically for DAWNTRAIL. Eu vou falar a minha impressão sobre o Viper depois, porque eu quero ver como é que ele vai mostrar, né? Que eu só vi esse trailer デ do ザインが Viper. ジョブ専用装備となってます。 And as you can see here in the art, and from what was shown in the video, and what I am wearing, this is the Viper's job-specific gear. Legal, gostei da espada. Simples, mas で legal. はバイパーの特徴を見ていくことにしましょう。 All right, so let's take a closer look at the Viper's characteristics. Ta-da! ロールは近接ミリ DPS でで装備枠は忍者と同じデックス命令という区分になってます。 So the Viper's role is melee DPS, with the gear type falling under the dexterity melee category, or the same as Ninja. 二刀流武器というこの専用の武器を使うことになります。 And Vipers will utilize dual blades that are unique to the job. Cara, クリックしてね。 o local aqui onde eles estão é grande, hein? Porra, eles encheram um negócio grande lá em 対応 Londres. クラスは存在していないので最初からジョブの状態で使用可能です。 And of course, Viper will not have any required class. You'll start with the job. 条件、使う条件は黄金のレガシーの、権利を所有していることといずれかのジョブレベルが80になっていることです。 And the only prerequisites for use being that the players have, of course, purchased DAWNTRAIL expansion and have at least one job at level 80. そしてジョブの取得場所、クエストの開始地はウルダハを予定してます。 And the starting location for the job quest will be Ul'dah. 黄金のレガシースタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーで、メインクエスト進めていただくのも良いかと思います。 And again, the job should be available immediately at DAWNTRAIL's launch, as long as the aforementioned prerequisites are cleared. So if you want to play the whole DAWNTRAIL main scenario as a Viper, you can do that. 続いてじゃあそのバトルイメージちょっと見ていきたいと思います。 All right, let's talk about the battle concept. バイパーはこの特徴として二刀流武器を使用しますが、 So a Viper will use a pair of one-handed blades to attack their foes. これを用いたこの二刀流の Esse 攻撃と sistema de luta de curta distância foi passado pelos caçadores Turales, que você usa duas armas, duas espadas de uma mão, que podem ser combinadas uma arma de duas mãos. Então o Viper alterna de pressionar os inimigos com ataques rápidos com as suas duas armas e dá danos muito poderosos com a sua arma combinada.
今回、まだ開発中ということで、アクションまだまだ少ないんですが、自己強化することで、先ほどねオーラをまとってましたが、そういった強力な、DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。And so a Viper also has the ability to summon this special power to temporarily enhance themselves, kind of like you saw with that aura that they had in the trailer. So basically, you're getting that extra DPS. Tá. Ele chama a memória dos antigos caçadores no seu cristal da alma e o Viper pode imbuir seu corpo com poder adicional por um curto período. É um burst, né? É um burst, é um cooldown de burst. So Viper is a technically demanding yet highly stylish melee job that affords frequent opportunities for players to execute various abilities in between the weapon skills. ご期待に添えるように、開発を進めておりますので、どうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。All right, the development team is working hard to create something that lives up to your high expectations, so please look forward to it. ありがとうございます。では今のバトルのイメージの説明を踏まえてもう一度先ほどの動画、流してみたいと思います。All right, so now with all that I've just explained in mind, let's take one more look at that video. Roll it. Então basicamente ele com as duas espadas deve ser aqueles ataques rápidos com um pouco de DPS. Aí você vai juntando a sua, sei lá, você dá os ataques com as duas armas rápido, bate pouco, mas você vai gerando combo, algum tipo de energia, e aí você gasta com as espadas juntas para dar mais dano. Deve ser alguma coisa assim. Deve ser alguma coisa assim, pelo jeito. E aí você tem esse cooldownzão que você usa, que você fica com o poder dos antigos caçadores para você bater mais forte. Haha! 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 ありがとうございます。このコスプレすごくてですね、武器ちゃんと合体する。A aura azul se chama They Trance. did a really great job with the cosplay. Trance é transe, não é? あんまりやると飾りが取れそう。É You transe, should né? hold off. It's going to break. Don't break it. Be careful. Calm down. もちろんこの王のレガシーで実装されるジョブというのはこのバイパー一つだけではありません。 So now you all know that DAWNTRAIL will feature not one, but two new jobs. すでに遠隔魔法 DPS キャスターであることは皆さんにお伝えしていますが、さてどんなジョブになるのか。 All right, and you already know that the second job is to be ranged magic DPS. Tá. Anjos. すでに Porque a próxima expansão vai ter dois jobs, né? Que são as classes. O primeiro é o Viper, o segundo é um range DPS mágico que eles não vão anunciar agora, eles vão anunciar só na próxima FanFest lá no Japão, né? Agora eu fiquei na dúvida. A camisa, porque ele sempre dá um teaser da próxima classe, né? Ele tava, na última FanFest, estava com a camisa Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja era relacionada ao Viper, né? O que Tartaruga Ninja tem a ver com o 北米の基調 Viper? 講演でもヒントはもう出ておりますので、答え合わせはすみません、日本のファンフェスまでお待ちください。 But as for what that job is, well, other than the little hint I dropped back in Las Vegas. Na verdade, estou me lembrando aqui que, na verdade, vão ser 3 novas classes. Eles tinham falado 2, mas vão ser 3. Vai ter uma classe limitada. O que é uma classe limitada do Final Fantasy XIV? Classe limitada são classes... Cara, é como se fosse um minigame dentro do jogo, que é o Blue Mage. Hoje o Final Fantasy XIV, além de ter as classes normais, eles têm o Blue Mage, o Mago Azul. O Mago Azul é uma classe muito tradicional nos Final Fantasy, em que basicamente você não tem habilidade. Você rouba as habilidades dos monstros e você usa as habilidades contra os monstros. Por ele ter esse sistema diferenciado, ele acaba, você não pode fazer uma raid com ele porque ele é muito poderoso, porque ele tem um sistema só dele. Literalmente é um minigame. Porque você tem que ir para o mundo, lutar com os bosses para roubar as habilidades deles, tá? E você tem desafios só dele. E eles não tinham falado na outra FanFest, mas vai ter um terceiro job, que vai ser um job limitado, que eles não falaram também qual que é. Wait until Tokyo. Sorry.
ではさらに Wait. Wait. 何 Wait. 何 Are you gonna hold those sword the whole time? まあそうね Yeah. じゃあちょっと武器スタンド出してもらっていい Okay. かしら Can we bring the stands out for the swords? Maybe? Stands for the sword? Oh, there we go. Oh. Thank you. Thank you. Será que o Tartaruga Ninja é pra outra classe? It's okay. É pro Green Mage que seja? Okay. And now for your real weapon, the clicker. OK You ready? アイテムレベルアップでは Sim, rapidamente deixa eu falar aqui sobre o Viper com vocês. Pra ser bem sincero, não é uma classe que me empolgou. Sacou? Não é uma classe caramba. Eu não achei as habilidades, vendo visualmente as habilidades, não achei muito maneiras, pra ser bem sincero. Eu não achei o estilo de luta dele muito legal, porque ele me lembrou muito o próprio Ninja. Golpes rápidos, mas também não tem problema nenhum. É normal, cara, você ter classe que te empolga ou ter classe que não te empolga. O próprio Sage, o Sage também não me empolgou. O Sage não é uma classe... Eu achei o sistema do Sage, a mecânica do Sage, eu achei super legal. Agora, vendo o estilo do Sage, eu não gostei dele. Quando eu joguei com ele, eu achei super maneira a mecânica dele, como é que ele funciona. Vendo os vídeos, eu não achei nada demais, tá? O Reaper eu gostei bastante. O Viper eu não me empolgou, sinceramente não me empolgou. Não fiquei empolgado com essa nova classe. Vocês gostaram? Sabe? Eu achei, porque assim, eu tava, não sei se eu tava querendo, eu tava pensando, se era pra ter um melee, talvez um melee mais pancadeiro, no sentido de você ter golpezões mais fortes, porque você não tem, no Final Fantasy, tirando o Samurai, talvez que você tivesse a espada que desse golpes poderosos, porque você já tem um ninja que bate muito rápido, né? Já tem um monge, que é Fish Weapon, que também bate muito rápido, né? E como você tem o Dark Knight, que usa uma espada de 2 mãos, só que é tanque, e você já tem o Machadão, guerreiro, que também é tanque, sabe? Eu tava pensando um pouco mais nesse lado, mas beleza, nada demais. Tipo um Berserk, isso, tipo um Berserk. Eu tava pensando em algo nesse estilo. Eu acho que eu ia ficar mais empolgado em algo nesse estilo. Mas nada demais. Pode ser que o sistema, na hora que eu jogar com ele, eu acho super maneiro. Alright, so we already talked a little bit about Eu achei o DAWNTRAIL story in Las trailer da Vegas, classe but we'd like to genérico. do a little recap before we também. continue. まず今回皆さん光の戦士に Enquanto a esperança nasce mais uma vez, o herói olha para novos So we horizontes. already talked a little bit about how DAWNTRAIL would provide the Warriors of Light with a well-deserved summer vacation. 新たなる冒険そのバカンスの目的地は西方のトラル大陸と呼ばれている地域になります And that vacation would be taking place in the far western land of Tyrol. Ventos da oportunidade trazem visitantes para o oeste, né? Onde o Guerreiro da Luz vai ajudar no rito de sucessão a determinar o próximo líder de you got Tyrol. a glimpse of where the story will be taking you. 本格的にストーリーがこの 7.0 につながっていくのは、パッチ 6.5、メインクエストパート2の方からになりますのでぜひご Acho que 注目 eles してくださ olharam い mais pro 7 para colocar outro menino. Ninja não compartilhava 7 com ninguém. What's in store for you and the Scions and how everything in DAWNTRAIL's main narrative connects together. 光の戦士の皆さんが依頼されるのはトラル大陸におけるある王国の王位継承レースへの助力になります So the Warrior of Light has been asked to sail west across the Indigo Deep to assist in a right of succession for Tyrell's throne. Johnny, valeu pela assinatura, tamo junto. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいしていきますが And of course, all the Scions will be joining the Warrior of Light in Tyrell. 今回そこで繰り広げられるのは暁の決命を二分する王位継承レースです But not all will be on the same side for the upcoming contest. まあ北米でも聞いたんですけど Oh, os ちょっとヨーロッパ Scions でも vão 聞いてみましょ estar うか divididos. どの
暁のメンバーと一緒にレースに参加したいですか？ Okay, so we asked the same question in Las Vegas, but we want to ask all of you, who do you want to be with you when you're done the contest? Who from the Scions? いや、人は 一番最初にアリゼっていう声があります。 I heard Alize first. Somebody's really excited. Alguém é muito tarado, isso sim. いや、いろんな、いや、これだけでもたくさんの方にね、いろんなキャラクター愛していただいてるのは本当に嬉しいです。 I'm really happy that you all love all of the Scions so much. 誰がレースの敵に回るのかもご注目ください。 But we can't tell you now, but who's going to be on your side? Who's going to be the opposing side? You'll have to wait to find out. A gente não sabe quais são os lados. Jonix, valeu pela assinatura. Ele perguntou aqui se o WoW sair pro Xbox, você vai jogar lá ou vai continuar no PC? Cara, eu nunca joguei um MMO no console. Eu não sei se eu vou me adaptar ou não. Eu vou pelo menos tentar. Mas eu não sei se eu vou me adaptar, pra ser sincero. So the main narrative theme for Final Fantasy XIV 7.0 is a journey of new discovery. もちろんストーリーもこれまでの拡張パッケージ同様、RPG 丸1本分の体験しっかりお届けしていこうと思います。 And as always, we plan on providing players with a full standalone RPG's worth of story and experiences with this single expansion. そのきっかけとなる王位継承レースとは何なのか。 What, however, will that story entail? What is this contest? トラル大陸にはどんなエリアや冒険が待ち構えているのか。 What adventures await in this new land? そしてエメトセルクも言っていた Qual a verdade da cidade do キーワード ouro? は一体何なのか。 And what is this city of gold that Emmett Selk talked about? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いていただく仕掛けというのもご用意していますので、ぜひそのストーリーお見逃しのないようよろしくお願いします。 And of course, we have a lot of other surprises. I can tell you right now, they're going to be big ones. まあ僕らもここからね、6.0 でストーリー1回ハイデリンゾディアーク編完結して、この物語がどう皆さんと一緒に転がっていくのかめちゃくちゃ楽しみにしてますので、ぜひ引き続き皆さんと一緒にファイナルファンタジー14作っていきたいと思います。 I mean, I know you guys really enjoyed the Hydaelyn Zodiac series, but we have something that's even better waiting for you in DAWNTRAIL. We hope you enjoy Leonardo it. Tartaruga Ninja usa duas espadas, igual o Viper. ではここから、新たな冒険の舞台となるトラル大陸に関して、北米のファンフェスに情報をさらに付け加えて、お届けしていきたいと思います。 Right, so next up, let's talk a little bit more about Tyrol, and we're going to start by expanding on some of the info that released back in Vegas. これまでの冒険の舞台は三大州と呼ばれる地域でした。 So up until now, we've spent most of our time on... Só um segundo. Galera, pra quem não conhece muito Final Fantasy XIV, olha só. O jogo original se passa aqui na esquerda, em Eórzia. Meu mouse não aparece pra vocês, né? Aqui à esquerda é Eórzia. A gente teve expansão que contou aqui sobre a direita. Se bem que, na verdade, ainda teria um pouco que explorar aqui do continente da direita, né? E você tem toda essa área aqui nebulosa que eles podem contar nas próximas expansões. Ainda tem área pra cima, né? Porque a próxima expansão da DAWNTRAIL, aqui, ó. Tá aqui, ó, Tural. Vem esse daqui, tá vendo? But as we talked about last time, our adventures in DAWNTRAIL will be taking us far to the west. Ah, pera aí, isso aqui é genial. Aqui, já dá pra ver que tem um continente aqui. Em cima do continente da próxima expansão tem outro para ser explorado. Aqui embaixo ainda tem mais também para ser explorado no continente ao sul, né? Desse mapa, e além desse continente aqui no meio também, né? Basicamente, desse mundo seriam esses três. Dá tranquilamente para fazer uma expansão aqui no noroeste, no sul e aqui no norte ainda. Teoricamente, 3 expansões aqui. ですので今回の拡張だけではなく、今後皆さんの冒険の舞台は惑星ハイデリン全体へと及んでいくことになります。
But again, this doesn't mean that we've seen all of Heidelin, most of Heidelin, not all of Heidelin. では前回の北米ファンフェスでもお伝えした、プレイヤータウントライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていきたいと思います。All right, so next we're going to talk about that main hub, the main city player hub that the Warriors Essa aqui é a cidade principal da próxima expansão, tá? これまでのプレイヤータウンよりもかなり多民族、多くの民族入り乱れた、町という特徴になってます。So this city of Tuliyolao will be far different from the existing player hubs that the players have seen before. これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが、開発が進み動画の準備ができましたので動画でご覧いただこうと思います。 So the last time we were only able to show you the city via screenshots and artwork, but this time we've prepared some special in-game footage. Opa! Vamos? So with that in mind, roll the tape. Pra mostrar a imagem. Ah. Cara, isso aqui é muito Polinésio, Havaí. Isso aqui me lembra muito. Eu nunca fui para Havaí, eu nunca fui para Polinésia, nunca fui para esses lugares, né? Mas me lembra muito o hotel que tem na Disney, que ele lembra, é inspirado nas ilhas da Polinésia, cara. É igualzinho, as cabanas são igualzinhas desse aqui. Igualzinho. Como eu falei, eu nunca fui. A única referência que eu tenho é da TV e desse hotel que tem lá na Disney. É o churrasquinho ali. É o churrasquinho. É o espetinho. Estamos no Brasil, espetinho. De gato, é? Coitado. Vamos fazer o ula-ula?そういえばサウンドディレクターであるソケンからコメントを預かってたんでした。 So before we continue, we had a little message from Soken, our sound director. 今の動画の曲、まだまだモックアップなので、サンプルだと思ってくださいと、伝えてほしいと言われてます。 So he asked me to tell you that the music playing in the video is just a mock-up. なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。 And that the final track will be a lot better. トライオラこれまでのプレイヤータウンと異なり、Tuliyolao, o trono da Federação Nação-Estado governando Tural, Tuliyolao. トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムージャの王グルールジャジャ O líder atual é o Gulol Jajá. So that massive two-headed Mamulja that we saw the Warrior of Light fighting with in the trailer, that's the current ruler of the nation and king of the Mamulja, Galul Jaja. このトライオラオールドシャーレアンと、カイロで国交があります。 But the Mamulja aren't the only peoples living in the city. On top of that, it appears the city has an established trade route with Old Sharlayan. 今回ご覧いただいた、動画ウォークスルーですがまだまだ NPC の配置が行われていませんが非常に多くの密度あるオブジェクト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。 So in that walkthrough that you just saw, you saw that there were no NPCs there. Those will be added later. But hopefully you got an idea of what the town will look like and all of the high quality of all of the objects that we have thanks to our graphical update. では続いてフィールド行ってみましょう。 So next I'd like to introduce you to some of the new areas that you'll find in Tural. トラル大陸のフィールドまずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです。 Okay, so first we're going to start off with the two areas that we talked about in Las Vegas, Orcopacha and Yaktel. こちらも
開発が進んでまいりましたので、今回は動画でウォークスルーご覧いただこうと思います。 And since we talked last, development, of course, has continued, and we are ready to show you some in-game footage. Opa! Roll it. Maneiro essa floresta. Essa é outra região, né? A montanhesa. Montanha, né? É bem peruana. Cactos. Cara, o auditório é bem grande. Eu tô... これまで今回これまで以上に環境設定、自然環境にかなり注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。 Again, what you saw is still under development, but we've worked really hard on these areas, focusing on creating landscapes that feel even more real and natural than ever before. 動画だけだとね、どうしても分かりにくいと Gostei ころあります bastante das duas が、 áreas, 皆 bem さん bonitas. 歩いていただければ、 Porque a gente pensa assim, a floresta, quantas florestas a gente já teve no jogo, quantas montanhas já teve no jogo, ficou bem いただ legal. けると思いますので、楽しみにしていただければと思います。 I mean, it's a little bit hard to tell in this video, but we've been taking full advantage of that first graphical update coming with DAWNTRAIL, that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. では続いて、ここまでは北米でもお話した情報なので、さらなる新エリアを、アートとスクリーンショットで見ていきたいと思います。 But these two areas we already talked about in Las Vegas. Today, we're going to bring you something new, some new areas, especially for London. Espera só um segundo. Eu tinha atualizado já o jogo, mas deu um erro aqui, eu não vi. Deixa eu botar aqui, desculpa. Deu erro na hora que eu estava atualizando. Erro na atualização. Pera aí. Ué, ele não tá deixando eu mudar, pediu para eu tentar em alguns minutos. Tá, vamos continuar aqui. Nova zona. Kozamalco. こちらコザマルカという首都であるトライオラの南に広がっている密林地帯です。 Okay, so Kozamauka is a very dense jungle located to the South Tyrol's capital city of Tuliolao. ドントレーラーのトレーラーの中にもあの特徴的な、巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部2つのエリアに分かれているのがこの Ao sul de Tuliolao, com rios que caem de cima para baixo. エリアの特徴となっています。 All right, so the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area, and they split the jungle into upper and lower areas through which countless rivers flow. 特に上層と下層の間にある巨大な滝、大瀑布も大きな特徴になっています。 And there are a lot of waterfalls in between the upper and lower areas as well. ここに住まう部族も多種多様、新たな出会いが皆さんを Kozamalco também é o 待ち構えていま local す。 do vários Several povos, different incluindo peoples call this region home, meaning there's much adventure to be had. o que sobrou dos goblins, que mantém sua cultura única. スクリーンショットをご覧いただこうと思います。 Ih, So vamos let's encontrar take os a look at goblins. some in-development screenshots.
今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも下層からの風景になってます。 So the screenshots that we have here are from the area's lower elevations. Ô menino, 今までではちょっと作れなかったような景色、環境、よく見えてるんじゃないかなと思います。 We're able to create a new type of area that feels very unique from the areas that we've created in the past. 今回特にですね、空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。 And as you can see, special attention has been paid to lighting to create this perfect atmosphere. そしてこちら、昼間の様子ですね。 maneiro essas And here is the Rochas. jungle in midday. 大爆風から流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。 Sim, So eu the ainda jogo WoW waterfalls sim. from the upper elevations feed A última live foi até countless do small WoW. rivers that flow out of the jungle to the sea. 右に見えるのが集落ですね。そして中央の木にもよく見ると、上の方に建造物があったりするのがわかると思います。 And so on the right, you can see a small village, and even in that tree in the center, you can see a small building located within the tree. そしてこちら最後はやや引いた状態の、円形ですね。 And so we've zoomed out a little for this next shot. 見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、 São 4 ou 5 novas áreas da nova expansão. São 4, né? Eles já mostraram 2 e tá mostrando a terceira, correto? So Na from verdade, here, eles não mostraram it 2, looks mostraram a that cidade e uma. dangerous. Não, mostraram 2 já. But you all know what Certo. lurks in the shadows, so. さてちょっと続いてももう1エリア紹介してい Boa きま noite, しょう。 Bruno. All right, so let's move on to our next area, まずはアートでご覧いただきます。 starting with some artwork. São 6? Wait. What? What? In-game secret? Oh! Tem trem ali, ó. The bug! It's a bug. Oh no. 先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり、荒野のような雰囲気だと思います。 É um bug, pelo menos não é como no Diablo 4 que você tá jogando hardcore, cai o servidor e você morre. So this arid desert-like region is completely different from the previous. あそこにある巨大なシークレットの文字、もちろんマップオブジェクトではないです。 And so we have that big secret. That's not a map object. That's not going to be in the real game, if that wasn't obvious. Essa zona me lembra um pouco o oeste americano. Eu já acampei no oeste americano. Que elas tem umas rochas assim, que você vê muito em filme de Velho Oeste. ですね。ものすごく重要なものがあるんですけど、あまりにもスポイラーが激しすぎるので、シークレットって書いといてくれってお願いをしたので、ああなってます。 So yeah, what we have there is something that is very, very pivotal to the story. It's a huge secret, and we didn't want to show it here because we wanted you to experience it in-game, so I made sure that they put secret up there. なので、この、気象公園などでお見せしてしまうと、皆さんの楽しみをね大きく損なってしまう可能性があるので、ぜひですねプレイヤーの皆さんご自身で見ていただけたらなと思ってこういう対応をさせてもらってます。 Again, we want to show a lot of information here, but we also don't want to ruin your game experience. And so obrigado. for this, because it's such a big secret and it's so exciting, and we want you to experience that in-game, we've decided to keep it under wraps for now. Boa noite, BRK. シャロニ荒野と言います。 All right, so the name of this area is Shaloni. 大陸中央部に広がる。 Mas peraí, por que ele colocou um segredo se ele vai dizer o nome da área? O que será que é exatamente segredo? Deve ser alguma coisa na imagem ali em cima, alguma coisa flutuando na imagem, voando, alguma coisa assim. Eu pensei que o nome da área fosse o segredo. Não, o segredo é alguma coisa que está ali na imagem. Beleza. Uma área árida localizada no centro de Tural. Vegetação é esparsa e chove pouco. Relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. セリン線が発見されたことによってこのエリア近代化が進んでいます。 But here, civilization is experiencing a boom E due to a encontrou recent discovery depósitos of de cerúleo, ceruleum deposits. que trouxe mudanças para a área, incluindo uma estrada de ferro. Oi o trem.
And so basically, there are these kind of springs where the ceruleum bursts up through the ground. さあこの大陸での冒険 Parece muito cerrado brasileiro. なのか本当に Nunca esse cerrado っていう感じにちょっ brasileiro. となってきたかなと Eu não 思い sei. ます So again, we mentioned summer vacation before, but the more we see of Tyrol, the more we realize, the less we understand. Porque o cerrado brasileiro não tem montanha, né? Não tem. É mais desertão. Não sei. Não conheço. O deserto americano, ele é cheio dessas montanhas assim. Tipo essa mesmo, né? Tipo 10,000 Needles. 10,000 Needles é inspirado no norte-americano. É um deserto, mas eles têm essas formações de rocha. Não é montanha, são formações de rochas retas, assim. About Tyrol. じゃあスクリーンショットも Parece まだ Quixadá aqui no 開発中ですが Ceará. お見せしましょう All right, but let's take a look at some in development screenshots. かなり広い荒野が広がってますね So yes, unlike the dense jungles that we showed before, this area is a lot more open. Cara, gostei このエ bastante リアは visualmente あれです dessa área, ねバ cara. イクのマウントなんか Gostei が bastante. 大変似合いそうですね So yeah, it looks like this would be a good place to break out your motorbike mounts. 機械化それから、技術進歩というのが目覚ましく進んできておりさまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています So yes, you'll see a lot of newer technology and machines, as well as encounter the people that built them. まあ先ほどのねシークレットの部分がね一番このエリアの特徴なんでお見せできなくて残念ではあるんですが Again, as I said before, this area also hides a very, very big secret, but one that I won't be showing today. この後のまた情報でもちょっとずつあれこんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので Será que os caras se inspiraram no sertão brasileiro? Seria 貴 muito 重公園ちょ maneiro. っと見てってください But again, we won't be talking about it today, but there may be some things, some hints and other things that we have for you today that may give you a better idea of what is in that secret area. もちろんこの辺りが então é uma área 広が secreta っている mesmo. わけではなくこのエリアこうした地域もあってですねさまざまな文化の融合というのが行われてます Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations such as this one too, that are populated by a variety of peoples. かなりのドラマ性高い物語用意していますのでストーリー展開にぜひご注目ください Right, as for what drama awaits you here, as well as the other areas that we showed today, you'll just have to look forward to it. では Nova エリアの tribo 紹 aliada. 介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続きもう一 Eles mostraram em Las Vegas uma nova tribo aliada, não tinha mostrado? So moving on Já. from areas, next up we'd like to talk a little bit about the types of peoples that you'll meet in Tyrol. まあこれはね皆さんちょっと見たことはあるだろうなと So this next one, some of you may recognize them. こちら名前をモブリン族と言います And they're called the Moblins. エオルセア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが基本的には同一部族ですね So they strongly resemble the goblins that reside in Eorzea, but they have their own unique characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょう And let's take a look at those characteristics. 先ほどご紹介したコ Ai, ai. に住む Esses são. É um tipo dos goblins do Final These Fantasy goblins mainly XIV, né? reside in the Não, previous sem aspas, mentioned- eles são os previously goblins do Final mentioned Fantasy jungles of XIV. Kozamauka. 三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert builders and tinkers, こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです these moblins are experts in gathering and procuring items. Essa vai ser a tribo aliada de Gathering, né, pelo jeito. Cara, eu quero upar meu Gathering só pra fazer. Só pegar reputação com as tribos aliadas. クラフターとかギャザラーとか絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います And so, with these moblins and allies, just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. ではエリアの追加情報をお届けしてまいりました All right, I think that's about enough today. And that's all we can say regarding Tyrol. Regarding Tyrol. ではさらに黄金のレガシーの
まあ、コンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。 Now, I'd like to talk more about the other features and content that await the Warriors of Light in DAWNTRAIL. O pessoal tá vibrando no aumento do nível. Ei, pra aumentar o 皆さん nível! のおかげでついに皆さんのレベルが As armaduras estão legais. 到達することになります。 So as you know, we'll be taking the level cap into Ó, o Rômulo tava triple-digit querendo uma territory, armadura de level paladino, 100, olha and isso that's daí. thanks to you. 皆さんレベル最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? 2000! ねえ、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもねえ。 The UI, you need more space. Yes, yes. Too many numbers. EXP, That's right. The XP bar is just. せっかく一回ね桁下げたの That's に。 right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add. もちろんクラフターやギャザラーの皆さんもすべてレベルキャップ100に、させていただきます。 And of course, this will be for all jobs, including disciples of the land and hand. では続いて Conteúdo de バトル batalha コンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new things to show you as well. まずフィールドのアクティブタイムイベント Feats, や hunts, それから treasure モブハン hunts, ト新しいトレジャー Quest ハン Synced ト Side これら Quest 全て、いつも通り É しっかりたく tradicional, さ né? ん用意させていただ Maneira い essa てます。 imagem aqui do Viper. So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts, we're going to have all these. essa é でも tradicional. ちろん Não bastante. 新しいダンジョンというのもたくさんあります。 And of course, we're working on many new dungeons as well. Aqui, só um pequeno detalhe, porque eu vi um vídeo de um influenciador já tem um tempo, né? Ele veio do World of Warcraft, foi pro Final Fantasy XIV, ele tava reclamando que o jogo tava muito fácil, que tinha que aumentar a dificuldade, como se o Final Fantasy XIV, o conteúdo do Final Fantasy XIV fosse feito pra Hydras, pra míticos mais. Não é isso, cara. É muito... ダンジョン Exatamente por isso que o Final Fantasy XIV conquistou o público, não é só focado ダンジョンの nisso. 数もですね Na これ batalha, ま no で conteúdo de 以 batalha. 上の、まあ、同数しっかり用意させ É um て vídeo いた talvez だ eu いて faça até ま um す。 react 制作 depois. 順調に進んでます。 Okay, and we're going to have at least as many dungeons as we had in the past expansions. 今 Ao 回 menos a はい mesma くつかの quantidade. ダンジョンについてスクリーンショットやアートワークでちょっとさらにね追加情報としてお伝えしていこうと思います。 Right, so next, let's take a look at some art and screenshots showcasing a few of those dungeons in development. と言いながらこのアートも新情報だよね。 But yeah, this art, this is awfully new. まずスクリーンショット1枚目。 All right, off to our A first dungeon no screenshot. Rio? É ダ maneiro. ンジョン This is a dungeon. ダンジョン This is a dungeon. Dungeon? Area? Dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Yes. Okay, as long as you're sure. まあダンジョンというとねどうしてもこう洞窟をイメージされがちなんですが Não tem こ o の trem, vai ter o barco. 一見 Oi, 川の oi 普通 o のフィールドで見えると barco. ころこちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but looks like this one will start off as a river cruise. Maneiro. まあねちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の掛け合いとか繰り広げられるのか今からちょっと楽しみですね。 But I'll let you imagine what kind of battles and player interactions are going to go on there. でもちょっと落ちたくないね。 I don't want to fall in the river though. No, no, not a good idea. ね Like なんか crocodiles, そう piranhas, and やられそう。 yeah. こちら Piranhas? É o Rio Amazonas mesmo. まあ一見するとちょっとアートワークにも Bonito. 見えるかもしれませんが、こちら実機の、画像になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this is an actual in-game screenshot. Bonito. 川登りなのか川下りなのかそれらを向かった先がこんな感じです。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? But at the end of the cruise, this is what awaits. いやアートに見えるよね。 It does really look like artwork. この環境セットアップしている開発者今回ロンドンのファンフェス来てますんで、
後ほど開発パネルでもこういったお話ししてくれると思います。So yeah, the team that actually worked, one of the members of the team that actually worked on this, and the environment team is here today, and is going to be up here on stage. So looking forward to meeting and hearing what he has to say about this. さて、さらに雰囲気一転して全然また変わったこれもダンジョンです。All right, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. これもね、なんかアートに見える。Ah, aquelas duas eram de uma mesma dungeon. Pensei que fossem duas こちら diferentes. 外 Não, なの essa aqui é uma か、 outra それ dungeon. か Tá. 何かの一部なのか、自然地形と Tá 人工 faltando 物の alguma 間に coisa. 何か紫色 Sabe o の que tá 侵 faltando 食 nessa 物 apresentação? 存 Cadê o 在してます sistema ね。 para farmar So is artefato, this poder de somewhere outside artefato, or formar inside? Is it a azerita? part of something? Tá Are those faltando, natural cara. formations or man-made? And what are those purple things growing everywhere? 先ほどのエリアをもう Dá pra 少し ter 上 uma がったと expansão こ sem um ろ sistema に para você なる grindar でしょうか。 artefato. And here's another look of the same dungeon, Droga. but up from a little higher. 明らかに、雰囲気遺跡と思われるものがあるんですが、ちょっと雰囲気異様な感じですね。 So yes, we can see some strange architecture that resembles ancient ruins. これまでに光の戦士の皆さんが冒険してきたどのエリアともちょっと違った印象になっているんではないかと思います。 So yes, this is far different from any place the warriors of light have journeyed before. ではダンジョンのお話最後にですね、開発中の他のダン Essa ジ é a ョン área の secreta que ele não estava querendo mostrar pra アートワー gente. クを2枚ほど持ってきましたの Antigas で、 ruínas ちょっとご紹介 diferente し de ていこ tudo う que と a 思い gente já ます。 viu. So finally, we have some artwork for 2 more dungeons that we'd like to show you, but you're going to have to use your imaginations to visualize how they're going to turn out in-game. まず1枚目。 So this is our first. Tá, こちら essa aqui é bem peruana. It's a dungeon. It's a dungeon. Bem peruana. 古代の遺跡のようです Tá, eu acho que aquela outra que ele tava mostrando é daquela área っていう secreta. ふうにね、アート見えますね。 But again, this also has that look of sturdily built ancient ruins to it. こちらはすでに、レベルデザイナーのレベルデザインが終わり、そのレベルデザインに合わせた、構造をアートチームがこうデザインしてってるからですね。 Okay, but what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was created to help the modeling team. 本当はですね、こういう端のあたりにですね、アート担当者のこうスタッフからの注意書き、モデリングするための注意書きとか設定がものすごい数 Uma で coisa 書 que き eu 込まれてるん adoro です nas が dungeons, nas raids do Final Fantasy XIV, teto alto. Como eu sofro no WoW por causa do teto baixo. Aí eu movimento para um lado, aí o teto é baixo, aí ele dá aquele zoom para baixo, eu fico vendo só meu personagem, eu tenho que virar a câmera para tentar ver onde eu tô atacando, cara. Por quê? Pra quê? Faz o teto alto, deixa eu ver meu personagem sempre da mesma maneira, deixa eu ver meu personagemzinho lá, pequenininho, bonitinho, pra ver o que eu tenho que atacar, pra onde eu vou. Adoro isso, cara. Ou teto alto ou sem teto. Literalmente a raid não tem teto. We just kind of cut that out because, to avoid spoilers. Sorry. そしてもう一枚。 Okay, and now for the surprising one. Ih, tem um ventilador ali na esquerda. Isso aí parece o tecnologia. Summer vacation? Summer vacation. Summer vacation. Yes. Okay. Isso não é Ásia. Maybe. Isso parece aquele outro império. Yes, Say cold, because it's so hot. Maybe. Como é que é o nome daquele outro império? こちらもダンジョン。しかもメインストーリーに登場するダンジョンなんです Isso é muito tecnológico pra tudo no Final Fantasy, 機 né? 械文明の発展にちょっとびっくりしますね。 So yes, this is a dungeon for the 7.0 main scenario. But again, unlike the nature that we've seen before, this has a lot of mech. 詳細な解説は差し控えますが、やはりこの 7.0 の冒険、単なる光の戦士の夏休みでは Cara, aquilo ali parece a ventoinha de um computador. が漂ってます So yes, it looks like DAWNTRAIL Aqui is na going to be a esquerda. little bit more than your ordinary summer vacation. ではこのダンジョンに登場する、強敵、ボスの一体をちょっとご紹介しようかなと思います。 All right, so now that we've seen where you're going to fight, let's find a little bit more about who you're going to fight. まあ前回はね、透滅戦の相手を表示しましたが、今回ね透滅戦ではないんですが、 So last time in Las Vegas, we showed one of the raid bosses.
バリガレマンダに続いてもう一体大型のモンスターの紹介となります。And this one is not a raid boss like Valagarmanda that we showed in Las Vegas, but we have a very important and large enemy to show you. 名前をですね、今回ご紹介するのはエリミネーターという The name is called the Eliminator. Isso deve ser um trial, né? どんどん夏休みから遠ざかっていく。 Yes, we're getting a little bit further away from summer vacation again. Yeah? まあさて、どんな形で出会い、どんな戦いになるのか伏せておきますが、こういった今まで多分皆さんが黄金のレガシーでちょっと想像してたのと Alguma coisa ligada àquela tecnologia. と思います。 Now, we can't tell you much about it yet or exactly how you meet, but it's obvious that we're going against expectations for DAWNTRAIL so far. このエリミネーターね、機械なのかそもそも生物なのか、ダンジョンのアートワークに続いてね、だんだん謎が深まっていく基調講演になってるかなと思います。 Again, it's hard to tell if this is a machine or if it is alive or something in between. Yeah? じゃあ続いてコンテンツサポーター。まあこちらアップデートは行っていきますが、もちろん今回も全てのメインストーリーのダンジョン対応させていただいてます。 Okay, next up we have our duty support feature, and you'll be happy to know that this feature will be made available for all of the instance dungeons for 7.0's main scenario. かなり新しく、コンテンツサポーターとして加わる Isso aqui é o キャラクターも sistema 多いです。 de você poder And of fazer course, as there's going to be dungeons a lot of new characters com that are going to NPC. be included in E this você duty pode support fazer feature. dungeon com NPC no Final Fantasy AI 作 XIV. らなきゃいけなくて、ゲームデザイナーたちすごい四苦八苦しながら開発進んでます。 But that means our game designers and programmers are having to work a lot on all of the new AI. そして多数の新装備、新クラフト、もちろんギア多数用意しております。 And with all these new dungeons and enemies, the Warrior of Light will need some proper new gear, and we have a lot of new recipes to make sure that you're properly kitted. おしゃれがね気になる皆さんもぜひご期待ください。 And of course, we'll be introducing a lot of fashionable items as well. ではちょっと新しい É o verdadeiro endgame do jogo. 見てみましょう。 So let's take a closer look at some artwork for these new items. まずギャザラークラフターもね専用装備当然すべて一新されます。 All right, disciples of the land in hand will of course be getting new job-specific gear as well. モデリングも第一次グラフィックスアップデートを行った状態で Peraí, 順調に進 isso ん aqui é で gear de 今 profissão? どのように Eu 実機 pensei で que 見られ fosse るか gear ご que 期 as 待くださ profissões い。 fazem, mas So we're fosse currently in the de... modeling phase of development with our new graphical update. Ah, So tá, for now, aqui you're going to have to costureiro. imagine how these designs will look when rendered in game. Ah, tá. そしてこちらはジョブ専用装備の一部ですね。 Que isso, And que here we isso? have some job-specific gear for the disciples of war and Gear específica agora das profissões de batalha, tá? Essa aqui da esquerda é algum healer. Essa aqui é do dançarino, obviamente, do meio. Essa da direita deve ser do Dark Knight. Olha que coisa maneira do ど Dark れがどのジョ Knight! ブかは言わなくても大丈夫だよね。 we don't need to tell you what jobs these are for, right? A primeira é do White 今回 Mage, の né? ジョブ White 専用 Mage, 装備はですね Dancer e Dark 冒険 Knight. のその地域の特徴デザインにあまり寄せずそのジョブ Ah, e essa da direita, do monge. Eu não tinha visto essa da direita, do monge. Maneira! イメージというのをストレートに書き起こすようにというふうにディレクションしてます。 Okay, instead of designing the gear to match more of the geographical or cultural feel of Tyrol, we decided to take a much more straightforward approach with their design. Boa! では続いて、新たな生活系大規模コンテンツ Conteúdo expansivo So, lifestyle. as I mentioned back in Las Vegas, we are planning some expansive new lifestyle content for DAWNTRAIL. O verdadeiro シ endgame, リ né? ーズ Do におい jogo. てもですね、石ガールド復興とか Libera housing pra todo mundo. Libera housing pra todo mundo. Todo jogo hoje em dia já tá liberando housing pra todo mundo. Libera housing pra todo それ mundo. から無人島開拓に続く新しい、生活系の大規模コンテンツお届けしていく予定です。 This will be new content that will be featured alongside existing content such as Dish Guardian Restoration and Island Sanctuary. なんとかですねこの場で発表したかったんですがもう少し企画の詳細を詰めたいということで、残念ながら詳細までは今日お伝えできないんですが日本のファンフェスでは、内容をお届けできるかと思います。
So the plan was to show you that new content here, but the team in charge didn't think it was quite ready and wanted just a little bit more time. So we're going to be putting off the big reveal until Tokyo. So we have to wait a little bit longer. チーム頑張ってるのですいません許してください。 The dev team is hard at work, so please forgive them. ありがとうございます。 Não precisa, meu amigo, não precisa pedir desculpa. É tão bom quanto um dev pede desculpa porque ele não conseguiu apresentar pra gente conteúdo novo ainda. Não é nem que o conteúdo é ruim, é porque não conseguiu apresentar. 拍手でね、 Ai, meu Deus do め céu. っちゃ日本で頑張ってくれてると思います。 All right, they just heard your cheering, and so now they're like, oh, gotta get back to work. Gotta ありがとうございます。 get Thanks. ただ今回の、生活系の大規模コンテンツ、前回ね無人島開拓は一人で遊ぶものっていう形でしたが、今企画しているのは皆さん多人数で、遊んでいく盛り上がっていくというコンテンツの企画内容になってますので、また詳細の発表をねご期待いただければと思います。 So while Island Sanctuary was more solo content, this new content that we have planned for DAWNTRAIL is going to be something that you can enjoy with a lot of people. O que poderia ser conteúdo? Conteúdo lifestyle é conteúdo de social. É housing, é expedição, Island Sanctuary, conteúdo social. O que poderia ser um conteúdo social em さ grupo? てでは各種バトルコンテンツもご紹介しま Novas しょう。 dungeons variantes. All right, we mentioned battle content a little earlier, but we have a lot more installed. さあ、これらのバリアントダンジョン、8人レイド、それからもちろん絶シリーズも Novas raids para 8 jogadores, nova Ultimate Raids, é o básico 作 também. ってまいります。 So we'll be adding new variant dungeons, a new A-player raid, and a new ultimate raid that will be just as challenging as those that become before. そして当然ながらアライアンスレイドも新シリーズ始まります。 And of course, we can't forget our alliances out there. 今日ここではですね、 Essa eu já vi その spoilers, 次の qual que é? アライアンスレイドが一体どんなものになるのかご紹介したいと思います。 And so here in London, we are excited to finally announce our latest Alliance Raid series. Echoes of Vanadiel. É uma homenagem ao Final Fantasy XI, que é o antigo MMORPG deles. É uma colaboração. Thank you. Thank you. 次のアライアンスレイドシリーズのタイトルはエコーズ・オブ・バナディールというタイトルでお届けします。 So our newest Alliance Raid is Echoes of Vanadil. MMORPG として大先輩であるファイナルファンタジー11運営開始からすでに21年、その運営20周年を記念して我々、次なるアライアンスレイドシリーズはそのファイナルファンタジー11の世界を垣間見る冒険をお届けしたいと思います。 So to celebrate over 20 years of Final Fantasy XI, we are turning to our MMORPG Senpai Yes. and stepping into Vanadil to get a glimpse of this wonderful, Vanadil. exciting world. 果たしてどんなストーリーどんなボスが登場するのかぜひご期待ください。 As for what story will feature, who you will meet, what bosses you will fight, we can't tell you that. もちろんファイナルファンタジー11から続くねこのファイナルファンタジーシリーズの長い MMO を楽しんでいただいている、そして今もねファイナルファンタジー11遊んでいただいている方にも楽しんでいただける内容に仕上げていこうと思ってます。 But we can guarantee that it will be something that longtime fans of Final Fantasy XI and even players of fans right now will be able to truly enjoy. さあじゃあちょっと質問していいですか。 So, speaking of which, I have a question for all of you. 11今もやってるんだよなって。 How many people out there are still playing 11? おおありがとうございます。いやいやもう11はめちゃくちゃやったよと。今は14やってるけど11めちゃくちゃやったよっていう。 And so, how about people that, I'm playing 14 right now, so I don't have time for them, but I played a lot of 11 back in the day. ああすごいありがとうございます。 Eu nunca joguei Final Fantasy 11. 長らくですね我々スクエアニックスの MMO を支えていただいて本当にありがとうございます。 So yes, thank all of you who've been supporting Square Enix through our MMORPGs for such a long time. おそらくですね配信を見てくださってる、方々も大いに今ね手を挙げてくださってるんじゃないかなと思います。 And I bet a lot of people watching on the stream as well have been raising their hands.
ぜひぜひご期待ください。 So again, please look forward to it. ではさらに、コンテンツ継続してアップデートしていきますよというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing contents as well during the 7.x series. もう一個一個は説明しませんが、 I'm not going to explain each of them here, but you get the idea. Update Blue Mage, これらは Heal Brand, 一個 Deep ずつ言いません。 Dungeons, 引き続き 7.x で Gold も Update 大 do 量のアッ Gold プデートをお届 Saucer, けしていく PVP 予定です So Update. yes, you can expect updates of all the content you see here. そして、まあ、これだけじゃなくてですね、久しぶりに、Cara, こ até ち que ら tem も bastante dungeon pra... Tem bastante conteúdo dessa expansão, But we hein? have something even more special. Assim, Não sei, a minha impressão é que tem bem mais coisas que Endwalker, não sei. And Novo job limitado. Boa. 青魔同士リミテッドジョブとして登場していますが、その第2弾新しい次なるリミテッドジョブというものの開発を今進め始めてます。 all right, to go alongside Blue Mage, we are currently working on an all-new second limited job. まあ実装まで、まあ、ちょっと 7.x シリーズの Qual que 後半で poderia 実 ser? 装の予定なので、ちょっとしばらくお待ちいただくことにはなりますが、 But again, its release isn't currently planned until the latter half of the 7.x series. まあ、どんなジョブになるのかちょっと聞いてみようかな。 But, you know, we do hope to tell you more about it soon, but we're going to kind of ask you, what do you think it's going to be? Yes. Beastmaster! ビーストマスター、ビーストマスター結構いる。ちょっとコウジ聞いてみてよ、他にどんなのあるか。 Anything else? Eu não consigo entender o que eles estão pedindo. Fisher? いやいやいやいや。結構ね、からくり師ってさ、英語だとなんていうの？ I can't remember. What is it? からくり師。 Puppet! パペットマスター？ Puppet な Master. るほどなるほど。 Oh, yeah. Puppet Master. いやー、そうあんまり言うとさ、なんかそれっぽくなっちゃうから。 Beastmaster. ビーストマスター。なあ。まあでもやっぱりパーティープレイではなかなか、Qual que vocês acham que vai ser? Beastmaster, Green Mage, algum outro? Ink Master? 実現できない Ink Mage, desculpa. Ink 遊 Master. びとセットで、新しいリミテッドジョブ開発していきますので、まあ、ぜひどんなものになるか、お待ちいただければと思います。 But yeah, we're really excited. We're working on a lot of different ideas, something that we can do that's separate from party play, similar to how it is with the Blue Mage. So yeah, please look forward to it. まあそんなに遠くないタイミングで、どんなリミテッドジョブになるかお伝えしていけるんじゃないかなと思ってます。企画は順調に進んでおります。 While we can't say any more here, we do hope to reveal more information very, very soon. 各種コンテンツアップデート、ここまで触れてきましたが、今回もですねグラフィックスアップデートの、進捗についてこの場でちょっとお伝えしたいと思います。 All right, so now that we've talked about our content updates, I'd like to move on to the planned first graphical update. Update gráfico. 前回 Vou の ser sincero. 中継 A primeira vez que ele falou sobre update gráfico, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava mais. Pra ser bem sério com vocês, eu esperava mais do update gráfico. 前回お伝えしてますが、 Tem uma melhoria, mas a melhoria 皆さんからのフィードバック、いただいてます。 bem そこで pequena, さ eu らに achei. 調整しましたよというのをちょっとお伝えしたいと思って持ってきてます。 Okay, so after showing everyone our progress with the graphical update back in Las Vegas, we got a lot of player feedback. Over the past few months, we've taken that feedback and we've made even further adjustments. メインキャラクターの種族アウラだよっていう方、 So how many people here have an Aura character? Tem uma menina ali que morreu agora gritando. 持ってきたのはこのアウラの Horns e escalas. So we're going to Os talk a little bit chifres. about the auras, horns and scales.
できるだけね、皆さんの voltou à vida e morreu イ de メー novo, ジ a 損な menina. わないように注意しつつ行っているグラフィックスアップデートなんですが、 Again, we've been tweaking it a lot with our new graphical update. 中でも前回途中経過注目されたのアウラ族の角とか、それから鱗の表現っていうものに、いろんなフィードバックいただきました。 So yes, our main goal was to introduce these fine adjustments that won't feel too drastic and ruin that unique look that we've all gotten used to. And if you recall, this includes tweaks to polishing things like the aura horns and scales. まず次にお見せするのが前回北米でお見せした途中経過のスクリーンショットです。 Okay, so first off, we're going to start by showing you what we showed you back in Las Vegas. これがね前回お伝えしたもの。 All right, and this is what we showed you last time. 角の表面とか鱗 Cara, o da direita é o update, o da esquerda é o... ここに結構光の反射があってちょっとエナメルっぽい質感だった、自分たちのイメージとちょっと違ったっていうフィードバックも、結構議論として寄せられてました。 Pera aí. So back in Las Vegas, the horns and scales that we showed you were very reflective and had a very strong enamel type of feel, and it was not something that a lot of people had expected. まあこれはこれでやっぱりこう反射があるので、まあクオリティとしては比較的高く見えやすい気はするんですが、 And with this reflectivity, I mean, it looks very high quality, so it was good for showing off that improved in quality of the horns. 我々が 3.0 で、企画した時のアウラの元のイメージに近づけるようにさらに、継続して調整を続けてきました。 But it didn't really match our vision of what we wanted the aura to look like from our original design back at 3.0, so we continued tweaking. すごい微妙なのでメインキャラクターアウラの人ちょっと一生懸命画面見てください。 All right, and so this is where we are. It's a very, very small change, so look very, very closely. Okay? And これが前回 this is before, アフター。 after.すいませんね。 Sorry, Yeah. it wasn't even more exciting. まあ光沢がね強く出ていた質感をちょっと落として本体の色へ近づけてより馴染ませるっていうことをやってます。 So we're continuing our work on lowering that reflectivity to be able to get the horn color to something more natural and closer to what we originally intended. 前回お見せした他の Vocês estão 種 fazendo 族 essas というのも mudanças です que os ね、 jogadores 前回の pediram? フィックスではなく Legal, mas 皆さんのその感想フィードバック見てどんどんギリギリまで細かくクオリティアップや調整を続けています。 So this goes for all of the updates for the other races as well. We've been receiving a lot of feedback, and what we showed you in Las Vegas wasn't the final product, but a work in progress. Sinceramente, eu esperava mais desse update gráfico. Eu esperava mais. このアウラの女性のね首にちょっとライン入ってるんですけど、 And so some of you with some very good eyes maybe notice a little line on the neck これ of ちょ the っと female aura. 急いで首くっつけたんでちょっと And so basically when creating this, we had to rush and like we just took ahead and popped it on a body. これは大丈夫治るんで。 We'll fix this. Don't worry. 次なんですが、さらに細かいお話をちょっとさせてください。 So we talked about something very detailed, and so for next we're going to talk about something even more detailed. ファイナルファンタジー14、9番と呼ばれているオリジナルのファイナルファンタジー14が13年前にリリースされ、 Eles falaram que não querem fugir das características originais. より Cara, 快 eu 適に遊べるようにと entendo, いう mas 形で R レムリボンが作られてます。 So as many of you know, the original Final Fantasy Eles podiam XIV was fazer que nem released o almost WoW, 13 years deixar ago, você and a escolher couple se você years quer after jogar that, com a versão Realm antiga ou com a Reborn was nova. released to improve upon Eles poderiam the deixar original. isso. O meio termo também. How many people here have been playing since 1.0? Oh. Legacy. Thank you. ボでその新生版を作るにあたってですね、やはりこうできるだけ短い期間で作り上げていくということで Q14 のそのモデリングっていうのをうまくアレンジしてここまでやってきたという歴史が実はあります。 So when making the move from 1.0 to a Realm Reborn, we didn't have a lot of time, so we ended up having to repurpose some of the original character models for a Realm Reborn.
今回グラフィックスアップデートではそれらの調整を行う際にこの9番から使っていたモデルというのにも改めて全てに手を入れて完全に新しいものへと進化させることにしました。 And so now, to coincide with the graphical update, we had to revisit our use of these older 1.0 models. これこそめちゃくちゃ細かいのでちょっとよく見てください。 Okay, this is going to get really, really detailed, so look carefully. バタチン So, これ現在のララフェルです。 this is the Lalafell that's in game right now. まあ可愛いですね。 And of course, cute as ever. ちょっとですねここに注目してください。 So I want you to focus on this part of the face. そのあたりです。 So yeah, right there around the chin. まあできる限りですねキャラクターモデルを軽くかつ高品質に見せるためにローポリゴンを実はですねほっぺたの下にすごいこう四角いポリゴンを無理やりこう入れてですねそこでこう顎の影のラインをつけるみたいなすごいこうなんて言ったらいいんだろうテクニックみたいなことを実はやってます。 So, to ensure character models weren't a burden on the system, but also maintain a high visual quality, we implemented the use of these low polygon shapes. And the remnants of those can kind of be seen today in around the cheek and the jawline, those straight lines. ただ今回キャラクターの肌の質感を上げてより影がリアルに滑らかに表示されていくためにですねノーマルマップと呼んでいる顔の凹凸データみたいなものっていうのも全て改めてきれいに作り直しています。 Okay, so with the graphical update, however, we went back and we retooled and recreated what is called our normal map data, which in other words is basically this data that's meant to represent the bumps and dips and irregularities of those textures. そのためですねその新しいグラフィックスの状態に、この旧の状態のモデルをそのテクニックを残したままにしてしまうと逆にその非常に小さいポリゴンが不自然な影を作ってしまうみたいなことが、出てきました。 Okay, however, by doing that, it caused some conflicts with the existing low polygon data that we'd been using since 1.0, creating even these more mysterious bumps and dips in shadows. わかるかな Can you tell? わかる So there, and that's what happened. ここにねすごい微妙に外側に尖ったポリゴンが影の邪魔をしてるんです。 Ele So tá you can muito see kind melhor. of there's these bumps on the chin that are kind of affecting the shadows. いやわかんねえよっていう反応だなこれ。 And everybody's like, I don't know, what? ただこれララフェル使ってる方どれぐらいいます How many people are using Lalafels? 皆 Infelizmente さん自分 eu. のララフェルが一番可愛いと思ってますよね。 And so, of course, you think your Lalafell is the cutest, right? まあなのでだからこそこういう細かいその違いっていうのをまあなくさないようにできればしていきたい。ただこれからのクオリティアップデートを考えていくとどうしてもその味として残していたそのローポリゴンのテクニックみたいなものを取っていかないとさらに綺麗にはならないので、まあ、そういう細かいところまで調整させてもらってますっていうのが今回のお知らせです。 And so I know that some people may look at these kind of imperfections born from these old techniques as something that makes Lalafells Lalafells. And you know, we didn't want to get rid of them all because we know that that's what makes the Lalafell special. But moving with this graphical update and having something that matches that, we decided it was time to at least touch them up. これが最新です。 And so this is the new version. 影がめっちゃ自然になったの分かります？ So you can tell that like the shadow is now much more natural. すごい細かいんですけど。 It's very, very, you have to look very, very closely. いやまあまあ基調講演で話す内容なのかって思わなくもないんですけど。 I mean, you're probably all wondering, it's like, could we have not done this like at a different panel? Did it have to be at the keynote? 全てのプレイヤーの皆さんのキャラクターを何としても今皆さんが思っているキャラクターイメージのまま
よりクオリティアップをさせていくために担当のアーティストたちも僕もこう目を皿にして今と前をこう比較してほんのちょっとでもポリゴンの角があったら何なんだこのポリゴンはって言って、そういうことを日夜やっているのでぜひグラフィックスアップデート楽しみにしててくださいというお話です。 But again, we wanted to show you this especially because we wanted to show you just how hard we are working on this graphical update. We understand that you all love your characters and we don't want to change your characters, but we do want to make them look a lot better, and so we're working on these tiniest of issues to improve it. I'm there looking at everything. If I see even a hint of a polygon, I'm like, no polygon! And so, again, this is the extent of the work that we're doing, and we wanted to show that with you here today. Beleza. でもこれだけだとねいくらなんでもちょっと細かすぎるだろうということですごい分かりやすいスクリーンショット1個持ってきました。 All right, that was enough talk about the super tiny technical issues. Let's talk about something easy. グラフィックスアップデートで、帽子と頭装備とですねメガネが同時に装備できるようになるキャラクター集めてみました。 And so, the glasses. Helmets, glasses, what's easier than that? というわけで第一次グラフィックスアップデート順調に作業進んでます。 All right, so development on that first graphical update is proceeding smoothly. これまでの13年にわたる膨大なアセットアーティストたちがですね必死に調整をしてくれてます。 Our artists are working tirelessly to improve all of our 13 years of graphical assets. このグラフィックスアップデートやファイナルファンタジー14のグラフィックスがどんなテクニックを使って作られているのか、このファンフェスの開発パネルでも実際にツールの映像などを交えて、お見せしていこうと思います。 Coitado lá So embaixo. for those of you who want to know more about this topic of graphical update, as well as the kind of techniques that the team uses to create Final Fantasy XIV, we have this great development panel coming up a little bit later that will show you all about how we do this and show you even some of the tools that we use. かなり面白い内容になっていますのでぜひ開発パネルの方にもご注目ください。 It's going to be really interesting, so we hope you look forward to it and are here to watch it with us. ではどうしてもねスペック上がっちゃうので改めてちょっとおさらいしておきます。 All right, while we're here, we want to remind you one more time about the new minimum and recommended requirements. もう準備したよっていう人。 How many people are ready to go? お All right. 半分ぐらいは大丈夫です About ね。 half, that's good. そこまでめちゃくちゃ高くしないようにしてますのでぜひすいませんがよろしくお願いしま We す。 haven't raised it too much, but please understand. Thank you. はいでは、残りの時間、この先 7.0 までに、アップデートしていく内容の、追加情報をお届けしていければと思います。 All right, so finally today, I want to talk a little bit about the content we have planned before the release of 7.0. まずは、北米で発表させていただいた Xbox バージョンに関してです。 All right, first off, we have the open beta test for the Xbox version. はい、Xbox バージョンはですね、来年 Janeiro, 1 fevereiro. 月中旬から2月にか Porra, け cara, て como é スター que ト como さ é que せていた Final だきま Fantasy す。 vai chegar Our no test is Xbox scheduled to antes begin in do World of mid-January and continue Warcraft? through February. Agora a gente é time このオープンベータで Microsoft, しっかり caramba. 問題点洗い出してですね 7.0、黄金のレガシーより前に Xbox バージョンも正式サービスへ、移行させていただきます。 This is again to find problems before the release of 7.0 and smooth all of those out so that we have a smooth launch. ぜひですね、オープンベータプレイをしていただきつつ 7.0 の冒険に、Xbox ファンの皆さん、備えていただければと思います。 So all of our Xbox users out there, we welcome you to join the test and help us make the game great. では続いて、新しい 7.0、7.0 じゃないや 6.5X で実装されるコンテンツ動画をご用意してきましたのでまずそちらをご覧いただこうと思います。 And so now for our next announcement of 6.5x content, we have this special video. Roll it. O Fall Guy.
Fala sério, isso é muito melhor que uma raid. O que é raidar quando você pode brincar de Fall Guys dentro do jogo? Isso é hardcore, cara. Isso que é hardcore. Vai poder ter aquela roupa. Thank you. 31 de outubro. Parece que vamos ter que jogar dia 31 de outubro, apesar da gente não bater a meta, né? Fall Guys will finally be available in the gold saucer. パッチ6.51ということで、実装日出てますね。10月31日パッチ6.51リリースとなります。 All right, and as it says here, it's planned for release on October 35th. Patch 6.51. もうすぐだね。 Yes, in just a week. 今回動画でご覧いただいた通り、フォールガイズのエッセンスを入れつつ、フォールガイズチームにも監修してもらいながら、ファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています。 So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out, make sure that we followed that. But it will also feature this unique Final Fantasy XIV spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. こちらのコンテンツ、24人まで同時にプレイすることが可能で、もちろんマッチングにも対応させていただいてます。 This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. Você pode entrar com seu grupo de 24 jogadores? 開催が、不定期というか、何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして、開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り返していく予定です。 Okay, so one unique characteristic with this content is that it's not always going to be open. There will be periods of time where it is available and then period of times when it's not available, and we'll be repeating that over a cycle. まあどうしてもそうしないとこう一気にねやったらまた人が他のところ行っちゃってみたいなことになるので、定期的にやっていきますので、あまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います。 Again, we want to keep the balance between the two games and keep that fair. So we're going to have, again, times on and times off, so you can enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますので、 Só vai estar aberto durante certo tempo. Esse é tipo de coisa que tem no WoW que a gente não gosta. And of course, there will be a great deal of unique prizes for those who participate and win. So please look forward. Mas aí talvez deve ser alguma coisa do contrato deles com o Fall Guys, né? Que não pode ficar o tempo inteiro aberto. É porque eles não fazem isso com nenhum tipo de conteúdo. É muito bonitinho esse LC ao final. Next, we have one final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the 6.5x series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います。 We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. Big announcement. Algum collab. Ah, eu sei o que é. Final Fantasy XVI. Collab. Aí vem a musiquinha.
Que armadura maneira desse. Oh. ありがとうございます。というわけでですね、ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。 That's right, we can finally announce our Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI crossover event. ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんから OK が出ましたんで、 So yeah, I asked the producer on Final Fantasy XVI, you might know him, Naoki Yoshida, he said it was okay, so here we go. 頑張って作りますと。 That's right. この永遠の旅路という物語、ファイナルファンタジー16の主人公であるクライブ・ロズフィールドと光の戦士の出会いの物語となってます。 All right, it's called The Path Infernal, and of course will feature 16's protagonist, Clive Rosfield, fighting alongside the Warriors of Light. Eu vi a foto. もちろんまだまだファイナルファンタジー16未プレイドという方もいらっしゃると思いますし、PS5 版今年の冬に買うよと、PC 版出たら買うよというふうに待ってらっしゃる方もいると思いますので、あまり過剰な16のネタバレにならないよう仕上げておきました。 Again, we've written the story so that it doesn't spoil too much of 16 for those players who have yet to play Final Fantasy 16, are looking to buy a PlayStation 5 this Christmas, or maybe waiting for the PC version. But there's enough in it so that everyone should have a lot of fun. 先ほど動画でご覧いただいた通り、16で大人気であるトルガルという、狼の、報酬など多数ギアご用意しております。 Pra quem não joga, pra quem não joga o Final Fantasy XIV, ele tem essas crossovers com outros jogos, que às vezes é uma luta de um outro jogo e tem recompensas, armaduras, montarias. オートコンボくれ。確かにね、オートコンボコラボレーションで出てきたらちょっと面白い。 That would be great. That's a good idea. Having those auto combos in there. でもそのリングつけるとアイテムレベル下がるよ。 Oh yeah, but if you do put on the rings of the timely rings, then your item level is going to go down. So I don't know. ぜひですね、ある意味物語の導入に近い、それほどね、壮大な物語というより É は como falaram aqui no chat, o Final Fantasy faz coisas pra se divertir no jogo. Não se leva tanto a sério, apesar de ser uma história séria. それからファイナルファンタジー16の DLC などにもご期待しつつ、両方14も16も楽しんでいただければ嬉しいですと、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんからコメントを預かってきております。 So again, we'd like you to think of this collaboration as kind of an introduction to the world of Final Fantasy 16 for all of our Final Fantasy 14 players. We can't wait for you to get your hands on this new content, and we're currently developing alongside Final Fantasy 16 DLC and the PC version. And of course, you know, we got the okay from the producer, and he told us that, you know, it was okay to go. So we're going to do it. ありがとうございます。では、ちょっとここでお知らせを最後基調講演ではあるんですがさせてください。Okay. Eu So já next up we have a final announcement. O job principal é o samurai no Final Fantasy という XVI. もののテスト、我々進めております。 All right, as I talked about recently, we have a cloud server, cloud data center stress test coming up. 今まで、皆さんがプレイしてくださっている、データセンターというのは物理で Isso daqui, Cloud Data Center Stress Test. Quando foi perguntado sobre ser servidores no Brasil, eles estão pensando em colocar um servidor em nuvem para os jogadores brasileiros. Tá? Então seria isso daqui. 出来上がってるんですが、今回クラウドというたくさんの、マシンをつなぎ合わせてこうちょっとね動的に、大きくしたり小さくしたりできる、それをクラウドってよく呼ぶんですけど、それによってこうサーバーの拡張性が柔軟になるっていうクラウドデータセンターでプレイヤーの皆さんにぜひテストをお願いしたいです。 All right. Basically, up until now, all of our data centers have been using physical servers. And we want to do this test with the cloud servers to make it easier to expand these. And so, to help do this, we need your help with the test. 5年前から検証スタートして、特にこの3年かなり Então, galera, é servidor em nuvem, mas
podemos sim ter servidores para América Latina do Final Fantasy XIV em nuvem, em pouco tempo até. 一生懸命いろんな企業さんと組んで構築してきたんですけど、クラウドデータセンターでプレイした時、実際にはどんな負荷がかかるのか、どんな問題が出るのか、ぜひ洗い出しをさせてください。So we have spent the past several years exploring this possibility of expanding our data centers via the cloud servers, and we're at a point now that we need your help to help us with, find out any kind of things and issues that may occur. これからもファイナルファンタジー14どんどん拡張していくために、ぜひ皆さんのお手伝い、お力をお貸しいただきたいです。Again, we would deeply appreciate your participation as it will help us continue to expand our game and our community. Vamos testar. Vai deixar. その概要こちらになります。So we're going to talk a little bit about what this test entails. 東海岸で、実際にクラウドデータセンターを行うんですが、アメリカの。ただ、ヨーロッパ側からのテストもぜひお願いしたいです。So the test will be conducted via our North American East Coast data center. That said, we encourage players from all over the world in Europe, Japan, to join the test. そうですね。もちろん日本の方もぜひよろしくお願いします。That's right. Players from Japan as well, you're welcome to join. 新規キャラクターのみ、作成可能で、テスト終了時に申し訳ありません。データは一旦ワイプさせていただきます。Alright, so we're going to be asking players to create new characters for the test, but unfortunately we're going to have to wipe those characters after the test is over. その他いくつかちょっと制約はあるんですが、キャラクターを作った際にですね、50 milhões de views para você testar. アップさせる冒険録、このキャラクターにプレゼントさせていただきます。And as you can see, there are several other restrictions, but to help players jump right into the test right away, we will be offering Tales of Adventure for all the main scenario and all the main jobs. Ele vai dar o personagem já e 50 milhões. 50 million gil. ぜひ皆さんでですね、皆さんは自由にいろんなコンテンツ Estão perguntando aqui no chat, galera, só explicar rapidamente sobre essa questão dos servidores brasileiros, tá? Como é que seria isso? Quando você tem servidor em nuvem, você não precisa ter um servidor físico. Você contrata um serviço em nuvem e aí o servidor, o processamento do servidor é feito na nuvem. A gente tem vários servidores aqui da Amazon, do próprio Microsoft, aqui no Brasil. Então, o que aconteceria? A Square Enix, ela contrataria esses servidores da Amazon, da Microsoft, o que quer que seja, e a gente, o servidor, ele ficaria naquele servidor em nuvem aqui do Brasil para a gente jogar. Então, teoricamente, a nossa latência seria muito menor do que a gente jogar no servidor que a gente joga normalmente. Tá? E você precisa de uma conexão muito boa para você jogar? Na verdade, todo mundo que tem uma conexão de mais de 100 megabytes conseguiria jogar tranquilamente. Mais de 100 gigabytes? をマッチングしてプレイしていただければいいだけです。Again, we won't be asking players to play a certain way. We just need to have you come in and enjoy as much content as possible. はい、ぜひ皆さんで様々なコンテンツプレイしていただけると大変助かります。And again, we hope that you all join us in this test. どうか皆さんのお力、ぜひ14のためにお貸しください。Again, this is for 14, this is for our future, and we'd hope to see you join the test. さあ、僕の基調講演もいよいよ終わろうとしておりますので、今回このドントレール黄金のレガシー、もちろん、ファイナルファンタジーシリーズイメージアート数々ねお描きいただいている天野先生にも今回ドントレーラーイメージイラスト描いていただいてます。Alright, so before we wrap things up this morning, there's one last slide I'd like to show you. All new DAWNTRAIL artwork by the one, the only Yoshitaka Amano. Esse é o artista do Final Fantasy original, né? Final Fantasy 3をね、ちょっと彷彿とさせるような。Something about this artwork reminds me a lot of the original Final Fantasy III artwork. 天野先生も、非常にノリノリでいつもファイナルファンタジー14イメージイラスト描いていただいておりますので、今回もものすごいスピードで仕上げていただきました。Again, Amano-san really enjoys making artwork for Final Fantasy XIV, and he created this in a short amount of time. さて、欧州ファンフェスティバル、スタートを飾る基調講演として、僕の
トークセッションでしたが、今日お話しできるのはここまでとなります。All right, that's all for today's keynote. I can't say any more. この先の最後のいろいろ隠された情報をすべてぶちまけていくのは、日本のファンフェスで行わせていただきたいと De 思います。 janeiro de But I will be Tóquio. able to talk more when we see you again Daqui a next at our keynote at Tokyo 2 meses e Fan meio. Festival. ありがとうございました。 Thank you. ではこのままオープニングセレモニーの方に移っていきたいと思います。 All right, so now it's time to move into our opening ceremony. そのオープニングに際してですね、 Galera, então, essa aqui foi a keynote. Normalmente ele só deixa a gente transmitir a keynote, então eu vou parar por aqui, tá? O que eu achei de uma maneira geral das novidades que eles trouxeram para o Final Fantasy DAWNTRAIL? Vou ser sincero com vocês. Teve bastante coisa. A minha sensação, não sei, mas a minha sensação é que eles estão trazendo mais conteúdo que Endwalker. É porque quando a gente fala de uma expansão do Final Fantasy XIV, a gente tem que lembrar que o Final Fantasy XIV é um jogo de história. Então, o que a maioria dos jogadores está esperando quando tem uma nova expansão é a história. Sabe? Sacou? É continuar a história. É um RPG. É um RPG que também tem conteúdo MMO, que tem conteúdo online, né? Então, você já tem a história, mas mesmo assim, vão ser 2 novas classes, 3 novas classes, 2 classes tradicionais, um job limitado. Vai ter todo aquele conteúdo tradicional, Dungeon, Raid, PVP, sabe? E outras atualizações também. Eu achei bem interessante. Bem interessante. Tá cada vez ficando mais interessante. E, só lembrando, eles não anunciaram tudo que vai ter na expansão. Que ainda vai ter um evento em janeiro. Nesse evento que eles vão mostrar a segunda classe e a classe limitada. Vão mostrar as áreas, que até agora eles só mostraram 4 áreas. São 6 áreas, então estão faltando 2 áreas. Né? Mostrar mais atualização, mais dungeons, mais raids. Então daqui a mais ou menos 1 mês... Não, 2 meses e meio vai ter um evento lá no Japão. E nesse evento no Japão eu vou fazer a transmissão ao vivo aqui com vocês. Dessa vez eu não fiz a transmissão ao vivo porque era 6 da manhã. Eu acho que nem todo mundo ia estar acordado para ver às 6 da manhã, né? Mas nesse do Japão eu vou estar aqui ao vivo trazendo para vocês as novidades, tá? O que vocês acharam? Vocês estão empolgados com o DAWNTRAIL? Vocês gostaram do que eles apresentaram? O que foi apresentado que vocês ficaram mais empolgados, que vocês mais gostaram até agora?